celebration day. 1979, 19 January, the Prahasteo, the kokborok sanai, মানে 19টা দফা নীতি যে kokborok sanai, বনে তিন দিনও সরকারের তরফ থেকে যে স্বীকৃতি মানমান দিন, অবন্তি তিনি গন্ডাসরা সাব ডিভিশন লেভেল, organized by গন্ডাসরা গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, जों যত নিনি kokborok sanai বা 19টা দফা তিনি পান্ডাবা जों পার্টিসিপেট খাইকা, কে তিনি দিনে যে শুধু kokborok বাসাবাসিয়া এবং নন kokborok তিনি রেলিও তিনি পার্টিসিপেট খাইকা, আং কইনাই তিনি যত এলাকানি তিনি বুকুং বরারক বা তিনি যে কুংথাই কলক যতন তিনি দিন সামিল হন বাগৈ তিনি দিন বেলায় তিনি স্পেশাল দেহে আং মনে খাইনাই যাতে দিন যতন পালিনান বা আং যতন আহ্বান খাইনাই। Every 19th January, the government in 1979, the activities include the cultural programs and literacy activities. Many people prefer writing in Latin script, and some people write kokborok in Bengali script. It has been mentioned in the Chronicle of the Tripura Kings, widely spoken in the northern part of India and neighboring hill tract of Bangladesh. The kokborok language was started in 2001. By the people kokborok not used the figure of art. Every year to 19 January, Domate school student of Ayama. केबोनो किरिते कुरै केबोनो नाचिते कुरै फाइदि जतनो जों थानसा खायो जोंनि ए मानिकावनो दै सालायना दैबो कतराव खायलायना जोंनि मानिकाव जोंनि एबा जोंनि ट्रेडिशनल जोंनि कालचारनो जों बागै माया जोंनि कालचार एबा ट्रेडिशनल ति थांगाइनके संतावतो पाल नया सेहेना सान लगे लगे जतनो कोइना थान Hadi, jo terlalu, lalu buka ko, kajian struggling hadi, ini mana? Jangan puri coba lagi besar, paksa, jangan puri besar, paksa, jangan puri besar. Ini bahasa kalau saya itu, masa main